अरे शीघ्र आसे भाई ए काई की राव राव हो जो है मोरा राव हो हां बढ़ जाइछो बड़े हां मुटी को बाहर को जाइছিলি और भाई बाहर को आ जाइछो खुशी मनेबा पाई ओ खुशी मनाउछो ओ खुशी हां तमे राजा हबो हां हम मंत्री तू छला गुडोटा हबु छला मंत्री हबु अरे चोखी दिने मत पाखरे शपथ करथिले मने अछि हां मने अछि ना नहीं हां अरे देवदत्तर बड़ पुओ को सेना मारी सारी सरे ता सानो पुओ पराय जाय बंची छी ता सानो हां भाई और मुझे तबेले बाहर को गली हां आ ताको मु बुझा सुझा कली हां ताको जमा पाइली पाइलु हेले मु भाबुची से आउ जीवनरे नथि कार कहबाक जाउछी हां कार कहबाक जाउछी से जीवनरे नथि बोलते मरि जाई नहीं नहीं चखी नहीं मो मन कहूछे से निश्चय बंची छी आई आउ दिन ना दिन मो राज्य को फेरिबो से बंची दिले हां आजि के अनेक वर्ष होई गेला हां हे जाई से छी फेरी असता अरे चखी आई से निश्चय बंची छी किंतु ता आसी बाबाटो गाउ आमे धैर्य धरी बसी रही बानी हां जेमिति होना काई कि आसंता काली से अभयर संताने पुणी थरे आमे यात्रा करिबा आउ अभयटाको न मारिबा पर्यंत मो मनटा जमारू शांति हबनी चाखी मो मनटा जमारू शांति हबनी अरे चाखी आई आज समय रे कई सारिसी हां आउ मो मन काई कि भलो लागुनी भलो मो केछि क्षण विश्राम करबा पाई जाउछि ऑफिस काम कर तू जाई सिंह कदारा मध्य अपेक्षा कराइता ठीक अछि औ आउछि विश्राम करबा प्रिया प्रिया এইটা তোমার ঘর সতরি তোমার ঘর না बहुत सुंदर ହେଇଛି सत कहूच प्रिया ସତ କହୁଛି आलो ए प्रियतमा ହଁ तुमको आज निज घर को आनी मु निजको निज केते खुशी मन करछि जानि छ କି ଦେଖିଛ सेति पई मु तुमको बंधापना करी मित्र को नेबा पई चाहूछि सते ସତରେ हां प्रिया हेले तुमको गोटे काम करबा को हबो କ'ଣ କରିବି तुमे जाई बाहर रुह मु माता पिता ज्येष्ठ भ्राता समस्त को डाकी देउछि ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକି ଆସିବ ठीक अछि सते ତାହେଲେ ଯାଉଛି ठीक अछि प्रिया सतरे सतरे एते दिन पर निज घर को फेरिछि बोली सब किछि काहे कि मते अलगा अलगा लागुछि डाकी देखे माँ ए माँ बापा ज्येष्ठ भ्राता ए माँ जानिछु मुना तो साना बोल नहीं किया इसी माँ अनेक दिन पर आसी बोली समस्ते मत अभिमान करुछन हेला माँ हेला मु आसीबार विलंब कर दैछि केही नांती ना कोन अरे के अछ माँ बापा हे भगवान समस्ते कहीं जाइछन्ति के जाने माँ तू के बे सोला एठी आसी मामा बापा बापा होछु तू के देख भाई हां मु तो तुमको आगरु के भी देखि न आगरु देखि नथिलु ना आजी देखुछु हां हां ए भाई हां मु अनेक दिन पर निज घर को फेरिछि त सेति पई काहे कि मते सब किछि अलगा अलगा लागुछि ओहो अनेक दिन पर फेरिछु हां कोन आंध्रा जाइथिलु ना हैदराबाद जाइथिलु ना गोवा जाइथिलु बे अबे ए अबे आवाज बंद कर नो डिस्टर्ब गेट आउट मते हां ना मते को हां ना मते को अबे डोंट टच मी आई हेट यू गेट आउट नॉनसेंस अबे ए तू बोधे मते चिन्ह पारुनु बे तू के बे तू के तू साला रमेश माथी ना के बे ए
ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବୁ ନା আহ, ତୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ଯିବେ তো পরিচয় শুনিলে ମୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଯିବ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ହଁ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ତୁ କିଏ ବେ ତାହେଲେ ଶୁଣିବୁ ହଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣିବୁ ହଁ। ତେବେ ଶୁଣିବେ ହଁ। ମୁଁ ଯେ ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ର ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ମୋ ଅଭୟ কক 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 କଣ କହିଲୁ ତୁ ଅଭୟ ହଁ ମୁଁ ଅଭୟ କଣ ହେଇଛି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଏ ଅଭୟ ତୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ତୋତେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଇଗଲୁ ଏ ଯୋଖଲି ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲୁ ରେ ତୋତେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଭାଟିରେ କିଏ ବିକି ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଆଉ କହି ହବନି ଏ ଯୋଖଲି ଭାଇ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ କହିଦିଅ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ରେ କି ସାନ ବାବୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେବି ରେ ଶଲା ଆଇଲା ସେଦିନ ଥାଲିନେ ଯେତେ ମାର ଦିଛେ ସେ ଥାଲି ମାର ପାସରି ନି ପାରବାର ତା ପିଲା ଥାଲି ଥାଲି ପିଟଲା ଯେ মোর ওটা দোকানে ছাড়বার হসপিটাল গলি আর দুইটা সুজা ভুসি এলি বি মোর ওটা দোকানে ছাড়বার পিলা জীবন নে মের দেবা মোর পিলা ছুয়া আছে গোল গোলা হয়ে যাবে মোর কন্যা রানী দিবা কেনতা করছি এ ভাই 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 ଏ ଚକ୍ଷୁ ভাই କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ভাই କାହିଁକି ଭାଇ ଭାଇ ହଉଛୁ ভাই କଣ ହେଲା ভাই କଣ ହେଇଛି ରେ তোমার রাজ্য বাড়ি তুমি পেল ମାନେ মুই চাললি আবে ভাই শোনো মুরগা কল কর ভাই ମୋ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି ମୁଁ ପାଇଲିନି ତୁ ମୋତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ভাই ଆଉ জীবন ছিলে জীবকা মরি গলে ঢিপকা ମାନେ মোর পিলা জুয়াতে ভাই গোল গোলা হয়ে যাবে আবে ଚକ୍ଷୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ରାଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତୋ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଭୋକ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ভাই କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ ଭାଇ ভাই ଆଉ মুই এদিন ঢেউ রাজনীতি নি করে না କାହିଁକି କରିବିନି মুই রাজনীতি নি করে না କାହିଁକି ଭାଇ সন্ন্যাস নি କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବୁ ভাই ଆଉ সন্ন্যাস নি କାହିଁକି আজ্ঞা କାହିଁକି ନେବୁ ଭାଇ ভাই କ'ଣ ହେଇଛି ସିଧା ସିଧା କନୁ କାହିଁକି ভাই তোমকে জুয়া ଆଉ তোমার রাজ্য সম্পত্তি কে জুয়া ଏ ଚକ୍ଷୁ তোমার রাজ সিংহাসন কে চক্ষু তোমার খট চেয়ার মতুয়া কে পুনি চুপ শোনা পাগল পরি কথা বলতে কাই করছু ভাই কোন হইছে সিধা সিধা কোন কাই কি ভাই ভাই কোন হইছে মোকে ডর লাগে এ কাগু ডরছে ভাই কাগু ডরছে কে আসি কে আসছে রে কে কে আসছে সে সোনা থালি আবে দেখি তো মুন্ড বোধে খারাপ হয়ে সারলানি এতে সকালু জনে ভিকারিটা থালি ধরিকি আসিথিব তাকু দেখি তুই এতে ভয় করছু ভাই আ তুমি সকাল সকাল তোমার বাড়িদার কে থালি ধরি কে ভিক মাগি আরে কোন ভাই আসছি কোন ভাই আসছি থালি থালি মার খেলো চোর নি লাগবা এই চক্ষি কেমিতি ভুলিবি রে চক্ষি সেই অতীতর ঘটনাটা সেদিন সে পাগলটা যেମିତି ଥାଲିରେ ବାଡ଼େଇছিল ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବିନି ଆରେ ଚକ୍ଷି ভাই କଣ ସେ ସରା ପାଗଳ ଆସିଛି ନା କଣ ଭାଇ ସତରେ ପାଗଳ ଆସିଛି ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି কে করব ମାରିଦେବି মারি দাও ଆଉ ମାରିଦେବି দেখছি କୁଆଡ଼େ ଗଲା দেখছি না তো কিন মারবা আবে ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଭାଇ ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସଳାଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଆ এ বাবু
ले जा देखो এ বাবু अबे যথা শীঘ্র ভিতরକୁ আবে শোনা আছি তোতে ছাড়িবিনি এই ধরু অখর করে তো বেকটা কাটি শেষ করে দেবি শোনা এই দেখ বাস কে হালা ফিরি এলো এই ঘুষি তো দিত না বাস শোনা হ্যাঁ? ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ମାରିବି ଭାଇ ତ ଆଖିକୁ ସେ ପାଗଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ সে কিয়ে জানিছ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତି সে ହେଉଛି ଆମ କାଲ ଜମ ଏଇ ଫନାଗ୍ନିର କାଳ ଜମ ପୁଣି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲାଣି ସତ କହ ସେ କିଏ সে কিয়ে ଆ রাজা দেবদত্তর সান পুଅ ভয় କଣ ହେଲା ଦେବଦତ୍ତର ସାନ ପୁଅ ଭୟ ଫେରି ଆସୁଛି ହସା ଲାଗୁଛି ଅରେ ଦେଖେ ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ସେଇ ସମୟଟା ପାଖେଇ ଆସିଲା ହଁ ଭାଇ ଜିନ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଆ ହେଲେ 5:30 ହିତେ ମାନେ 6 ବଜା ବୁଝିକେ ମରବ ଆରୁ अबे ये सोलो सोला मोर खाई तारी गुण गाउछ भाई के मरिबा সে মরবা आ আমি নি মরু एक कहिछु আমি তো অমর ফল খাইছু आ चखी निश्चय से सोलाटा मरिबो अरे चखी ভাই तो ऊपर मोर काई की विश्वास होनी तारी मोर सुनिबाकू चाहे से सतरे देवदत्तर कनिष्ठ पुआ नाउ के अबे चखी जा सब कहूछ से सब कण सत सतरे तू देवदत्तर कनिष्ठ पुआ भय नाउ के भाई के बादू ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ओ ନାମ ମୋ ଅଭୟ अच्छा ମୋ ମାତା ପିତା ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଉ ତୁମେ କି ଶୁଣିବୁ ତୋ ମାତା ପିତା ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବୁ ଆରେ ଶୁଣ ତୋ ମାତା ପିତାକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି এ বাবু মুই নিতে সে বান্দি কর রকিতে মোকে দোষ নি দেব মুই নিতে আবে ଆହୁରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଧର ଯାହାକୁ ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେଇଛି ସେ ଆଉ ଏ ଧରା ଧାମରେ ନାହିଁ ମରି ସାରିଛି ସେ রে পাপি মানে এ বাবু বহু বচন নি লগা এ পাপি মানে নি বলে পাপি বল সে মারিছে খালি মুই সংকিতে বাবু চুপ ভাই সংকিতে মুই নি বাবু କଣ କହିଲୁ ଭାଇ ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲ ମାରି ଦେଇଛେ ଆଉ ମୋ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ମାତା ପିତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଗୃହରେ ରଖିଛି କାହିଁକି ରେ ପାପି ମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ ଭାଇ ଆରେ ଶୁଣ ସେଇ ଅତୀତର ଘଟଣାଟା ଯୋଉ ସମୟରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ ସେଇ ସମୟରେ ଦିନେ ମୁଁ ଥିଲି ଏଇ ବାଳିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ହେଲେ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୋ ପିତା ଦେବଦତ୍ତ ମୋ ସେନାପତି ପଦଟାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା ହେଲେ ସେତିକିରେ ତା ମନଟା ଭରି ନଥିଲା ରେ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି ତମ ଦି ଭାଇକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ତୋ ମାତା ପିତାକୁ କଳ୍ପଲ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରି ସାରିଛି ବଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ତୁ ଜଣେ ଆଜି ତତେ ମାରି ମୋ ଶପଥଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ତୁ ନିଜ ଶପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ଓ ତୋ ଶପଥ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେବିନି କଣ କରିବୁ ବେ ମାରିଦେବି ରେ ମତେ ତତେ ଆବେ ବାଞ୍ଚୁର ଟୋକା ତୁ ପୁଣି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛୁ ଦେଖିବି ଆଜି ତତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଏଇ ପୁନାଗ୍ନି ହସ୍ତରୁ ଉଠାସ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ତ ଥିବ
আর কৌদর ভাই ମୋ ସପନଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦେବନି ଅରେ ଶଳାକୁ ବନ୍ଧନରେ ପାରି ଯାଇଛୁ ଆରେ ଚକ୍ଷେ ଏଥର ଏ ଶଳାଟାକୁ ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେବି ହଁ, ପଠେଇ ଦିଅ। ଜୟ ମୋ ଭବାନୀ ନାଇଁ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ ତମେ ମାଛି ମାରି କରି କାହା କାହା ହାତ ଗନ୍ଧାବ ମାନେ ମୁଇଁ ମାରିଦେବି ତୁ ମାରିଦେବୁ ହଁ ଆରେ ଚକ୍ଷି ଭାଇ ଶଳା ଟିକେ ଆଗରୁ ଭୟ ଭୀତ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ହଁ ଏନେ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଭାଇ ଆ ଏବେ খুঁটানে বাঁধিছে ଓ এ গোটে কথা ভাই କଣ ସେ କଥା গররা পুজলা পরে পুজবি কি পোড় কুটলা পরে ଏ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଆ କର କିନ୍ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମାରିଦେବି পোড় কুটলা পরে কোট ଠିକ ଅଛି ମାରିଦେ ଶଳା ରହିଯା কেলা ଏମିତି ମାରିବାନି আকে নুন মরি দি কর মার মত ତୁ ଭାଇ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ও ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସେ ଦି ଜଣକୁ ନେଇ ও সে বুড়া বুড়ি আখি আগে মার দেলে ହଁ ওর মরণ দেখ করে বুড়া বুড়ি দিটা হ্যাঁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ସେଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଟାକୁ হ্যাঁ মু নেই আসি ନେଇ ଆ। হ্যাঁ ହେମଲଗ୍ନି କଣ ହେଲା ତତେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ବି ସେଦିନ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଇଥିଲି ମତେ ତୁ ଏଇନେ ମାରିଦେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର କୋଉ ପିତା ମାତା ତା ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟା ଦେଖିପାରେ ଆରେ ତୋ ପିତା ମାତା ଦେଖିବେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ଭାଇ ଚାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସୁଛି ତୋ ମାତା ପିତାକୁ ତାଙ୍କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତତେ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି ଆଉ ତୋ ମାତା ପିତାର ବିଚାର ଦେଖିବେ ଏଇ! ମୋ ହାତ ଖୋଲିକି ଦେଖ କଣ କରିବା ହାତ ହାତ ଖୋଲିକି ଦେଖ ହାତ ପିତାର ଚାକ୍ଷୀ ସଲାର ପରକୁ ଆଜି କାଟିବା ଏଇ ଦେଖ, ତୋ ମାତା ପିତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ହରିଧନ ମା ଏ ପାପୀ ମାନେ ଆମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ମା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ ତମେ ମା ଏ ପାପୀ ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆମ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ଧନା ହେଲେ ଧନା ମା ତୁ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଧନା ହଁ ମା ତୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ମଗି ଏକା ଆସୁଛୁ ସୁନା ଏ ମା ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ମା ନାଇଁ ଧନା ନାଇଁ ଏ ପାପୀ ମାନେ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମାରି ନାଇଁ ରେ ଧନା ନାଇଁ ଆଉ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମତେ ବି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ମା ମାରି ଧନା ତୁ ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନାଇଁ ରେ ଧନା ଚାକ୍ଷୀ এই চাক্ষী এই শালাটাକୁ ନେଇ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡବତ କରା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଦେବ ଭବାନୀ ଏ ନର ବଲିଟା ଗ୍ରହଣ କର ଏ ନର ବଲିଟା ଗ୍ରହଣ କର